Cén da atá ar bhratach fort láirige? Tá bratach fort láirige goram agus bán. Cén da atá ar bhratach chorcaí? Tá bratach chorcaigh dearg agus bán. Cén da atá ar bhratach chéirí? Tá bratach chéirí glas agus buí. Cén da atá ar bhratach an chláir? Tá bratach an chláir buí agus goram. Cén da atá ar bhratach limní? Tá bratach limní glas agus bán. Cén da atá ar bhratach hibridáran? Tá bratach hibridáran goram agus buí. Mathú. Inné, chuir mé, chuir tú, chuir sé, chuir sí, chuirimar, chuir siv, chuir siad. Gach lá, cuirim, cuirim tú, cuirim sé, cuirim sí, cuirimíd, cuirim siv, cuirim siad. Inné, bhain mé, bhain tú, bhain sé, bhain sí, bhainimar, bhain siv, bhain siad. Gach lá, bainim, bainim tú, bainim sé, bainim sí, bainimíd, bainim siv, bainim siad. So go through those two congregations of the verbs. So we have the first one, queer, the last vowel is I, so the endings are E-A-M-A-R. So it's the same for both. It's E-A-M-A-R and A-M-A-R for the verbs ending with the final letter vowel being A, O or U. So here we can see Inye is past and Gachlo is the present. So for me, it's buanim, gachlo, and for yesterday, bron me. And you can see in the past tense, it's just adding a H until we get to we. And then we have bron emer. And in the present tense, in gachlo, there's an ending for each. Buanim, buanin tu, buanin she, buanin sheed, buanamid, buanin shiv, buanin sheed. Okay? And we can see here in Inye, there's always a H. Cuir da goram ar bhratach fort láirige? Cuir da goram ar bhratach fort láirige? Rous. Cuir da bán ar bhratach fort láirige? Rous. So in your, Cuir da dearg ar bhratach chorcaí? so in your copies, you can do this. You can draw out the flags and draw them in your copies. I won't go through it here. Flagur na ceistena. Cén da atá ar bhratach fort láirge? Tá bratach fort láirige, glas agus bán. Tá bratach fort láirige, goram agus bán. Caitheamh. Cén da atá ar bhratach chorcaí? Tá bratach chorcaí, dearg agus buí. Tá bratach chorcaí, dearg agus bán. Caitheamh. Cén da atá ar bhratach chéirí? Tá bratach chéirí, glas agus buí. Tá bratach chéirí, glas agus bán. Caitheamh. Cén da atá ar bhratach an chláir? Tá bratach an chláir, bán agus goram. Tá bratach an chláir,
bui agus gorum. Caitheamh. Cé dá atá I bhratach limní? Tá bratach limní, glas agus bán. Tá bratach limní, gorum agus bán. Caitheamh. Cé dá atá I bhratach hibridáran? Tá bratach hibridáran, gorum agus bui. Tá bratach hibridáran, gorum agus bán. Caitheamh. Freaguir má Caitheamh. Cé dá atá bhratach fort láisce? Cé dá atá bhratach chorcaí? Cé dá atá bhratach chéirí? Cé dá atá bhratach an chláir? Cé dá atá bhratach limní? Cé dá atá bhratach hibridáran? Sprí le bríomhrá. Inné, chuir mé, chuir tú, chuir sé, chuir sí, chuir amor, chuir sibh, chuir siad, gach lá, cuidim, cuidan tú, cuidan sé, cuidan sí, cuidimíd, cuidan sibh, cuidan siad, So scríb siad is chuir tú. write them in your copies, okay? So for Inye we have H, queer, and for then queer emer. And then for Gachlo, queerim, queerin two, queerin she, queerin she, queer amid, queerin shiv, queerin sheed. And here we have again one. Sprí le bríomhrá. I took, I take. Bhain mé, bhain tú, bhain sé, bhain sí, bhain amor, bhain sibh, bhain siad, gach lá, bainim, bainan tú, bainan sé, bainan sí, bainimíd, bainan sibh, bainan siad, bhain tú. So here again, we're looking at how to do our spellings of the congregation of verbs. In the past tense here, queer, I put, and queerim, I am putting. So practice writing those in your copies and saying them out loud. Okay, for the congregation of the verb queer. Rose. Okay, well done everyone. Keep up the great work on the Gaeilge. Bhá liv imimecht? Slán go